በሀገር አቀፍ ከሴቶች አንደኛ ያወጣችው በቁርአን ሀፍሳህ ከድር የወሎ ከሚሴ ልጅ ሲኮን እዚህ ጋር በዛሬው ዕለት ማለት ነው አቀባበል በዚህ መልኩ ተደርጎላታል። የከሚሴ አስተዳደር ስጦታ አበርክቶላታል 150 ካሬ ቦታ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ማሻአላ በሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ የመጣሁላችሁ በአዲስ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ሀፍሳህ ከድር የወሎ ከሚሴ ልጅ ሲኮን ይሄው በዛሬው ዕለት እንግዲህ አቀባበል ተደርጎላታል። በዚህ መልኩ ስጦታ የተበረከተላትን እንግዲህ ይሄው ላሰማችሁ ማለት ነው። በኦሮመኛ ነው በአማርኛም ትርጉም ትሰማላችሁ ማለት ነው። ተከታተሉ እስከ መጨረሻ ድረስ። አብዘኒ ቆመት ከመቹ ኢማን ጋር ኢማን ቆመታኔ ቁርአን ዋንጀ ተቡጋ ቁርአን ከሰ ጅራቹ ጋር ቁርአን ጉሉ ጋር ከና ሀፍሳህ ከድር ፈከኛ ከና ታቴ መቃም ጂተ መጋላ ከኛ መቃም ወደ ከኛ ከንካና ነው ከኛ ዋን ዋም ስቴፕ ኦር ካሴ ዋን ፋልዋ ዋም ስቴፕ ተክቢራ አን ናገርቴ ፈታ አላሁ አክበር ከና በረጉን ሁንዱ ፈከኛ ካውሳ ታተኒ ሁንዱ ፔሰኒ ፈከኙማ ሲቀበተኒ አካ itti gaafatamummaa keessan baatan aadaa jecha hawsaa kan uume haadhaaf abbaan ishii irraa dhalatte sirriitti waan ishii guddisaniif kana qofaa osoo hin taane immoo ustaaz Sheekh Hassan sirriitti waan ishii qaraasaniif maqaan ishii kaffeelee akka biyyaatti akka waamamu bulchiinsa magaalaa keenya akka waamsisu ta'ee jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Nutis akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti gammachuun kun baay'ee olaanaadha. Kanaaf bulchiinsa godinaa wajjin mari'annee akka magaalaa keenyaatti hawsaadhaaf waadaa galuu barbaadneerra. waadaa nuti galu kaarii meetira dhibbaaf shantama lafa mana jireenyaa. Jangan mencari tiga teman negerinya bercinta sama orang supaya asal tegak ketemuan garut tercipta negara no kerja galma. Allahu Akbar. Yang melektu menalpat በኦሮምኛ ስለተነገረ ሁሉንም ሳይሆን የመጨረሻው ለሀፍሳህ ከድር ዩሱፍ የ150 ካሬ ሜትር የመኖሪያ ቤት ግንባታ መሬት ሰጥቻለሁ ብሎ ከተማ አስተዳደሩ ተክቢር አመስግኑ በተክቢር አላሁ አክበር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Kemudian, keputusan kasih yang dibawa bersama dengan komisi. Kemudian, Syekh Muhammad Ahmad, Kera Presiden, mana mana Muslim Muda, nama mana. Kemudian, Syekh Sayyidullah tiga pertama haji di umrah majlis nama kemudian Syekh Ahmad tiga pertama rumah nabi Misoma